qui a le pouvoir de surprendre, vous présente Mekamag. Miarabatsika tonga eto amin'ilay fotoana efa mahazatra. Totosany 14 ka hatramin'ny 16 Jolay teo tany Mahajanga ny andian'ny fahafolon'ny Rally de Boeny sady dingana fahatelo iadina izay ho tompon'ny Madagasikara teo amin'ny fanamorina fiarakodia tao am-pilalaovana 14 fifaninana izay nahavorim-pifaninana 30 mahery tao ireo sokajy N4 izay nisy mpifaninana 4, ny M12 izay nisy ekipage anakenina, ny M11 izay nisy mpifaninana 12 ary ny M10 izay nahavory ekipage anankidimy ary tsy adino ireo sokajy 4x4 T2 izay nisy anankiroa. Raha ny lalana tsy maintsy nody avin'ireo mpifaninana dia ny fitambaran'ny tamin'ny taona 12 sy 13 ary spesial telo no nozaraina ary nanaovana boucle lava indrindra dia spesial voalohany izay niainga teo am-Pitolova Fofifa atrano Belita ny refy 7 km. Tato amin'ity lava be ity no nisy trangan-javatra ary nampiova zavatra maro. Toy ny tamin'ny heritaona ihany dia ratsy vitana indray Boma sy Bertin tamin'ity andian'ny fahafolo ity satria dia voabahana fiara indray tao anatin'ny spesial voalohany. Arao kely ny sary dia tsy hay hoe ahoana loatra. Tao ihany. Tao ihany koa ny fikatson'ny rehetra tao amin'ny passage iray izay nandrevo dia nandrevo tokoa. Nisy tôbila raikitra tamin'ny fasy dia tsisy afaka andalovan'ny hafa mihitsy dia miararaikitra eto. Ianareo koa vaovao ve? Tapana ty spécial lutte. Tapana quelque part ali fotsiny io. Dia manao reo. Misy anankiray raikitra dia raikitra daholo. La prochaine fois je mettais HB en gros sur la voiture. Raha ny vacances. Leva ci patina, leva. Ao, chega lá. Ao, pouco pior, já tá debulhando. Leva. Accelera, vai. Voalasa aloha ireo fiara 4 dia lasa lavaka ny lalan-kale. Fiara 14 no raikitra tao. Vokany dia voatery nofoanana ity spesial voalohany ity. Arak'izany dia naverina aotra ihany koa ny zava-bitan'ireo mpifaninana rehetra. Manazava mikasika izay ny directeur de course Johnny. Ay, ny zavatra nitranga moa zany tamin'ny étape voalohany izay nitranga omaly lakamisy ny halavan'le spécial misy 27 km lavalava ihany le izy. Ny zavatra nitranga tao anatiny zany dia nahitana olana maromaro nitranga mihitsy le izy tsy ny anankiray zany nisy tomobile en panne dia voatery voasakana ny lalana dia ambiny sisa rehetra taty aoriana. Nisy maromaro moa zareo teo misy 14 izy no tavela tsy afany hetsika mihitsy zany tao andamosina tao voasakana. Koatr'izay ihany koa moa zany nitadina taty amin'ny lohany koa ary izay nitarika ny fifaninanana dia nisy olana nahitana olana ihany koa satria nisy fifaninana sasasasany nifanena nanao fasafasa zany amina tomobile hafa. Zany rehetra zany nitambatra zany dia voatery naka ny fanapahan-kevitra zany taty amin'ny direction de course nofoanana lay spécial omaly satria efa maro mihitsy zany no tsy afaka nanohy fa voasakana tao indrindra tamin'le voasakana zany. Dia zay natonga amin'ny fanapahan-kevitra nofoanana ny épreuve spéciale voalohany izay natao omaly. Dia ny zavatra efa mindraisina moa zany dia nofoanana ihany koa ny spécial teo amin'le misy lalana ratsy sady tery natonga an'le fisakanana maly.
dia fa tsy holalovana intsony zany io portion io. Noho io fanapahan-kevitra io dia naneho ny heviny ny mpifaninana sasany tao ny tsy faly tao ihany koa ny tsy nakaelona. Tokony ho tsara les journées maly fa comme d'habitude le sport auto malagasy tsy manaraka règlement fa manao zay tiany. Soi-disant hoe ny organisateur hono tsy nanaiky fa hoe annuler les spéciales parce que anatin'le organisateur misy taraiky betany le spécial maly. Dia hoe annuler nefa anaty règlement tokony hoe zay tratran'le bloqué maly tokony hoe temps forfaitaire ny azony. Et n'annuler nefa zay mba efa tavita temps tsara efa mamono tena mba manao zay mety pour être bien classé. Dia annuler ndray hono le spécial départ zay maraina départ à 0 miverina 0 ndray hono rally. Tsy haiko ndray fa androany ndray koa zao misy raikitra ndray dia tsy haiko ndray na ho annulé na ahoana ihany. Suite le maly eny vomafy zay satria zay maly zany mba niady tsara dia tokony tsara ny classement fa ny annulé zay moa zany manaiky an'izay décision ny zay raisin'ny zareo fa zay mpilalao fotsiny dia zay raisin'ny zareo dia ekenay fotsiny. Rehefa andeha an'le 0 daholo moa iny ny fanapahan-kevitry ny zareo tao amin'ny mpikarakara ny rally sy ny officiel dia tsy dia asiana teny be ngambany iny fa matoa zany nataony zareo dia zay ngambany fahitany hoe fa mety le izy. Iny hoe décision raisin'ny collège des officiels sarotra ihany no hoe hicontester an'iny fa raha tsy misy karazana hoe arbitrage ohatr'ireny koa manko amin'ny lalao ohatra tony manahirana fa dia nekena rehetrarehetra taty arena le izy. Nisy ihany ny sasany hoe menomenina tamin'izy fa akory atao fa iny zany no fantatra ry zareo fa mety. Marina fa ny andro voalohany dia équipage telo no nialan-darana dia tao Imam Kely izay nitondra Mitsu Evo 8 M12, Indrianja nitondra Subaru GC8 M12 ary Sitraka NS izay nitondra Renault Clio RS M11. Izy telo lahy ireto izay samy tody olana mekanika avokoa. Tranga maly ngamba ny mety problèmena réglage fa mety misy surpression teo bo dia vaky le bloc moteur. Ny andro faharoa izay tokony isy spécial enina dia lasa efatra ihany zany, izany hoe boucle anankiroa. Tao amin'ny ES2 ihany dia nisy efatra ireo namerina carnet dia tao aloha ny olana mekanika dia tao ihany koa ny fivoahana lalana toy ny nazo ny Nachemisy Patrick izay nitondra Peugeot 205 M11 nivadika ilay fiara ary nandratra ireo mpanamory fa tsy dia gravy. Atreo ihany koa ny rally ho an'ny Alcazaria nitondra Peugeot 205 M11 vaky carter. Isan'ny alan-darana ihany koa Fidenerasi Alain, olana mekanika ary Sulberg izay ny andro voalohany dia efa nianjadian'ny olana mekanika taorian'ny niampitaina ilay ge kofo ny rano ny fiara. Ohatrany tafiditra mafy loatra tao anaty rano dia maty feno rano eo anatiny. Rally Mazanga raha tokony hozy izy tokony nafinaritra roatra ka tsy nanulena ny spécial voalohany fa nanulena le spécial voalohany dia vera nefa nanana 10 minutes zay temps anay zay sitovy zany efa lasa 10 minutes alohan'ny rehetrarehetra dia amin'iny koa zay fomba manana an'le point journalier hoe 7 points narina fotsiny koa dia lasa miverina 0 moa le rally dia lasa tsy maintsy metaky zany zay satria velona daholo le olona tanirina anay dia lasa netaky dia lasa simba ny tomobile anay. Raha nitarika 17 secondes teo alohan'ny Olivier Ibouma ny ES2 dia voatery namerina carnet de bord ny ES3 noho ny fahasimban'ny support na pont ary namelan'ny Olivier hitarika. Isan'ny alan-darana niaraka tamin'ny Ibouma ihany koa ny Suba M12 GC8 izay nentin'ny Tina Remeka sy Davonjy olana mekanika ihany koa. Ny rally aloha tamin'ny ankapobeny nafinaritra fa ohatrany zatra tsy nety rehetra moa dia nisy tsy fitezany kely tao amin'ny fiara dia voatery mijanona zahay. Voanialy Ibouma dia nalalaka ny lalan'ny Olivier ho an'ny fandraisena tsy mora ihany nefa fa mbola tao ihany koa i Rivo Siando sy itity ary Mizoro izay naka-Tsilem. Isan'ny andrandra fandresena ihany koa i Louvel 5 sendran'ny olana mekanika teo amin'ny ES5 ny Evo 6 M12 niaraka tamin'ny tanjona sy finoana izay nitondra Peugeot 205 M11.
resaka embrayage là nitisiana embrayage tsy nataty an'le soka mafimafy dia zay hoe niezaka fa tonga ny ennui mécanique tsy afaka ataon'iny iny. fanindroany tamin'ity dingana fahatelo ity no nandrombahan'ny Olivier sy Aingo izay nitondra Subaru N15 ny amboara raha tany Antsirabe ny voalohany nalalaka ny lalan'izy ireo taorian'ny alany Bouma sy Bertin andarana 2 ora sy 2.70 minitra sy 5.3 segondra no fotoana vitan'ireto équipage Subaru N15 ireto mazana be sady ratsy ny lalana ny mafana koa ny andro. Manaraka teo amin'ny larana faharoa ny équipage Rivo sy Ando izay nitondra Subaru N12 tara 2 minitra sy 10 segondra ny ohatra tamin'ny Olivier Siaing. Zay zany hatramin'izay premier jour farendrina zay zatra hita hatramin'izay dia avy eo raha mba miezaka manenjika ara dia tsy mahatratra tsony na tara loatra dia tamin'ity zany nieritreretra hoe ezakanao zay vita zany tamin'ny andron'ny sabotsy tena niezaka. Dia ny voalohany lahady teo koa ny spécial anaky roa zany ny voalohany moa zany iny ny tena hoe nanao zay vita ihany koa dia avy eo niezaka mianatra migérer hatreto aloha zany izy mbola hoe tena fianarana. Ary dia mbola équipage Subaru N12 ihany titisy mijoro no teo amin'ny larana fahatelo sady nanakatona ny podium tara 2 minitra sy 3 segondra ny ohatra tamin'ny Rivo sy Ando. Nety tsara tao daholo ny rehetrarehetra nafinaritra fa zay moa somary nanana olana kely zany tao amin'ny compiloté teo dia nanezaka nanao zay mety ary reny zany mety dia efa faly aloha amin'izao toerana azo zao efa milamina azo atao hoe milamina satria tsy anisan'ny tena mba nafinaritra. Somary nisedra olana heribe sy lalà tamin'ity dingana fahatelo ity teo amin'ny resaka ara-pahasalamana izay nahazo azy ny andro faharoa dia lalà no nitondra ny fiara. Izy ireo no nanaraka teo amin'ny larana fahaefatra tara 7 minitra sy 4.70 segondra ny ohatra tamin'ny Olivier no batain'izy ireto ihany koa ny amboaran'ny sokajy mixte. Mafy tsy miforma kely ray taty dia atrany ihany fa efa sava mafy le ralia ary sorana ny rehetrarehetra fa ny fanampy tamin'ny fanatanterahana ny ralia Mazanga. Niova filamatry ny kihy tamin'ity taon'ity niakatra sokajy ambony M12 Raymond sy propulsa trano no nahafantarana azy ilay Subaru Break X Juda no nentina lalao tamin'ity dingana fahatelo ity. Ary taorian'ny alan'ireo mpifanandrana tamin'ny sasany dia niakatra nitarika ity sokajy ity ny kihy ary dia nobatainy ny amboaran'ny M12 adiny 2 sy 7.10 minitra sy 2.30 segondra no fotoana vitany ary teo amin'ny larana fahaenina no nisy azy no vokatra farany teo amin'ny ohatra za koa ary bagaga fa dia mba nitsikily vita raha aloha tamin'ity nitoraka ity dia ohatra tonga dia mba voalohany aloha dia tomobile fa voalohany ary voentina manao rany ny tena marina toerana M12 toerana faran'izay mafy mihitsy ohatra nisy pépin daholo ka mba le tao alohako tao dia za ohatra tsy dia mbola nisy pépin loatra ny tomobile dia manafinaritra aloha. Teo amin'ny larana faharoan'ny M12 dia nisy an'ny tahina izay nitondra Subaru ihany koa tao ny olana mekanika izay nosedrainy ny andro voalohany sy ny andro faharoa saingy tody hatramin'ny farany ihany tara 4 minitra mahery ny ohatra tamin'ny ki ary teo amin'ny larana fahavalo no nisy azy ny vokatra farany. Satria izay maly pénalisé 10 minutes 11 minutes teo moa zany satria nisy problème nisy prany base dia tonga dia efa 10 minutes pratiquement tsy azo endrea fa na izany ary niezaka kely ihany androany fa tsy afaka naka risika be. Fahatelo teo amin'ity sokajy ity
M12 io dia nisy any Mambeta nitondra Peugeot 504 V6 ary dia nobatainy Mambeta ihany koa ny amboaran'ny Sokajy propulsion. Raha teo amin'ny Sokajy deux roues motrices ny M11 io vao nialandara ny fidinera sy sitraka NS dia nalalaka be ihany koa ny lalan'ny tovinenina ao amin'ny fandraisana teto amin'ity Sokajy ity. Tany amin'ny lalana fahadimy nanaraka ny herbe sy lalàny misy azy ny vokatra farany ary 2 ora sy 5 minitra sy 10 segondra no fotoana vitany. Ohatran'ny mazanga isa-taona moa mafy tiako zay koa nitiavana anazy le izy mamafy anazy zay a. Le rally tsy natao any deux roues nefa mahafinaritra anay satria le rally aty mazanga zany to de tsoriko aminao fa tsisy idirana pilotage nianatra école de pilotage de rally terre satria le surface aty tiako azavaina kely fasika le izy de ny lalana tsy lalana note normal fa mivilivily be de miovaova donc zany raha olona manana teknika nanoty nianatra tany an-dafina teza de tsy mety eto de ny pilotage koa tsy azo atao pilotage vita be fa mila pilotage instinctif zay mahafinaritra mazanga donc ny expérience zany ilaina be aty de zay ny itiavako anazy satria tsy de tena resaka tomobile loatra tomobilenay hatramin'izao mbola tsisy autobloquant mbola boîte d'origine de iny foana moa hatramin'izao igny anie mba ino zany ny olona fa mafy le izy nana problème foana zay tsy tany saika eto fa faly aloha fa tonga ty koa première rivière tamin'ity saison ty sarana ny avo. Teo amin'ny lalana faharoa tamin'ity Sokajy ity ihany dia nisy any nirina zay nitondra Peugeot 206 tany amin'ny lalana fahavalo nanaraka ny tahina no misy azy ary 10 minitra mahery ihany koa no fahatarany oatra tamin'ny tovinenina zay nitarika ny lohan'ity Sokajy ity ary mpanamory avy any ivelany dia tsisy fa Galopi Andreas nitondra Peugeot 306 M11 no nanakatona ny podium M11. Netinety aloha tao azo atao netinety fa nindrolona tsara zay dia nanao rally tsara. Eh bien, en tant qu'une nouvelle expérience dure, très dure. Heureusement qu'on a l'habitude de la chaleur, on habite à la région, donc au moins on n'a pas les soucis de la chaleur, mais là, les spéciales sont très très dures. Même si j'ai couru déjà ici il y a 20 ans, 18, j'avais perdu un peu l'habitude et ça reste des rallyes très très durs pour nous et pour les voitures. Teo amin'ny Sokajy M10 dia Jouvelin izay nitondra Citroën Saxo voalohany 2 ora sy 20 minitra sy 7 segondra no fotoana vitany ary tany amin'ny lalana faharoa amby folo nisy azy ny vokatra farany. Enjana ihany aloha fikarakarana enjana ihany koa le rally satria zava-baovao taminay hoe hiazakazaka aty Majunga zay fa dia soran'Andriamanitra aloha fa tonga soa matsara dia le andro voanoa aloha le nisy an'le lalana sarotsarotra ho anay deux roues motrices iny moa zany efa tokony hoe mba fatapatatra hoe mety hisy ho tavelo fa l'izy moa zany sarotra ihany mikarakara rally ohatrotony fa raha ny tokony hisy le voie de dégagement zany isaky ny hoe 2 km na isaky ny 5 km. Irova sisra. Ary 2 minitra sy 2 segondra nanaraka azy teo amin'ny lalana fahatelo amby folo nisy an'ny Stenio mbola M10 ihany nitondra Peugeot 106 izay faharoa teo amin'ity Sokajy ity ary Mirija nitondra Peugeot 106 ihany koa no fahatelo sady nanakatona ny podium M10.
mahafinaritra ny lalana tsara le ohatrany hoe ohatrany ralerehetra tsara en général dia misy cassant kely vitsivitsy technique misy rapide tsara nafinaritra dia mila migérer fangarongaro zany technique be dia nafinaritra le rally somary mafimafy fa netiny tôbila tamin'ny voalohany dia rehefa dia tsy nety dia efa madibadika teo dia tamin'ny maraina zay mbola fahatelo dia le spécial voalohany dia tafaverinay voalohany 1 minute d'avance fa le spécial aloha nanaraka an'izay tena very fotoana be zay satria vaky pneu roa teo amin'ireo sokajy 4x4 T2 indray dia vototra tamin'ny ora farany tena ampianatana ny Iadza Danielson nitondra Grutol Wingel 5 ny fandresena vokatra no ny olana teo amin'ny favakisan'ny kodiarana tao amin'ny ES10 ary namela ny Freddy nitondra Isuzu D-Max andeha aloha ary bata ny amboaran'ny sokajy T2 roa sy 2 minitra sy 9:15 segondra no fotoana vitan'ny Freddy izay mitotona teo amin'ny lalana faha-7 nanaraka Niki ary Iadza no faharoa izay tany amin'ny lalana faha-20 ny vokatra farany enjana be zany ho anay physiquement satria tsisy direction assistée tony zay nanomboka maly dia combat moa zany zay tsy afaka niady fa hoe rally arrivé fotsiny dia akany le point na deuxième malheureusement moa misy nahazo ny pneu niady dia azo ihany zany le première place fa enjana be le izy satria tena tsy voavily mahitsy le automobile zay zany problème rally saika tsara saika tsara efa tarika araka teninareo dia avant dernière spéciale vaky pneu dia coince le support na roue de secours tsy voavaha mihitsy dia taraiky tao very 20 minutes atao izay ny momba indingana fahatelo iny fa azadinoina ny farany volana zao ny slalom zay atao eny Ambato Moravavy. Salut, ce mois-ci on va parler de comment améliorer ses chronos. Donc on va parler surtout de la technique, comment faire et comment s'y prendre. Donc je pense que faire un bon chrono c'est 40% la concentration et 60% le reste. Donc il faut vraiment être concentré. Moi, pour me concentrer correctement, avant chaque spécial en fait, je travaille une technique qui arrive de la sophrologie, donc c'est la respiration du ventre. C'est ce qui permet de décompresser légèrement et de rester concentré sur son effort tout au long de la spéciale. Et dès le moment où on lance l'embrayage pour entrer dans la spéciale, à partir de ce moment-là, on est concentré à 200%. Et on a un temps d'avance sur chaque virage, ça veut dire que une fois qu'on a entamé un virage, on est déjà pratiquement dans l'autre virage à calculer comment on va arriver à le recouper et ce qu'on va arriver à faire. Donc je vais essayer de vous le montrer en image. Déjà, la respiration, elle se passe comme ça, il faut respirer avec la ceinture abdominale et non avec ses poumons. Donc c'est sûr que vous n'allez pas sentir de différence directe, mais ça va venir au fil du temps, c'est une question d'habitude. Et après, une fois qu'on s'est bien appliqué, on n'a plus besoin d'autre chose. Donc voilà. Toujours bien dégorger sa moto, parce qu'on a tendance à les laisser au ralenti un petit peu et ça a toujours tendance à enrichir un petit peu. Donc on fait la concentration avec la respiration abdominale. Allez, ça part de là. Hop. Là, je vais recouper les virages d'après, donc je me prépare. C'est bon. Donc là, je passe à l'enfilade qui est là. Ce virage, il glisse à la sortie pour rester là. Donc là, hop, je vais chercher pour accélérer plus tôt les 2 mètres de calvier. Là, j'essaye de forcer au maximum mes freinages, je suis à la limite. Ah, il faut essayer pour éviter la chute, quand je perds l'avant, je relâche mon frein. Je accélère plutôt là. Je fais attention là, je perds l'avant-arrière. Hop, je me remets droit. Le freinage debout, hop là. Là, je fais attention en arrière. J'appuie bien sur mes cale-pieds pour la traction. Là, il faut anticiper le virage d'après. Hop là. Qui est très serré. Celui-là, il est en délire. Ah, là, je reste là. Hop.
On essaie de garder la traction. Oula, c'était chaud. On va parler un peu du départ que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est toujours pareil, ça dépend surtout de la moto que vous avez. Donc si vous avez une 125, vous êtes pratiquement obligé de partir en première. Autrement, avec une cylindre un peu plus grosse, il vaut mieux partir en deuxième, même si la moto est moins agressive, vous ne perdez pas de traction parce qu'en deuxième, ça va asseoir le moteur et vous allez pouvoir avoir directement la traction et ça vous avantagera de ne pas avoir de vitesse à passer pour le virage d'après. La chose la plus importante pour améliorer ce chrono, c'est pas d'attaquer comme un fou et de freiner plus tard, de accélérer plus tôt, parce qu'en général, vous allez arriver en glisse, vous allez accélérer, la moto va décrocher ou cabrer. Donc le plus important, c'est de se calmer au maximum, de pouvoir anticiper. Ce qui va vous donner un avantage, c'est d'anticiper les virages qui vont suivre. Donc par exemple, si vous sortez d'un virage à gauche et que le droit se referme, il faut pouvoir, à la sortie du gauche, ouvrir un petit peu pour pouvoir recouper le virage qui se referme, ce qui vous donnera un avantage considérable. Donc en fait, si vous ratez un virage, il ne faut pas vous énerver non plus, parce que si vous culpabilisez, vous allez commencer à faire plus d'erreurs, donc il faut se dire que c'est pas grave. Respirez un bon coup, même si pendant la spéciale, je sais que c'est difficile à dire, mais il faut essayer de le faire. Et ceci va vous améliorer à enchaîner les autres virages. Donc pour finir, je vous appelle à faire votre propre expérience. Donc si vous avez l'occasion sur une course d'essayer une spéciale en pilotant comme vous allez faire, en essayant votre technique à vous, d'attaquer, d'essayer de pousser un peu les freinages et après essayer si vous avez l'occasion de faire ma technique, de se relâcher, d'essayer d'enrouler plus ces virages et d'être d'anticiper plus vos virages comme je vous ai expliqué. Donc j'espère que ça vous portera chance. Le monde du sport automoto vous a été présenté par Kia, le pouvoir de surprendre.